العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
رمضان دا او مہینہ کہ جس دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اس دے اندر لوگاں دے واسطے، اور واضح واضح کر دے ہدایت نو، اور فرق کر دے حق و باطل دے درمیان۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دا او مبارک مہینہ کہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ اور ایک ایسی کمال دی بات ہے کہ جس نبی تے ایک کتاب آئی اور نبی سارے نبیاں چو آلہ، جس امت تے ایک کتاب آئی اور امت ساری امتاں چو آلہ، جس مہینے دے اندر ایک قرآن آیا او مہینہ مہینیاں چو آلہ، جس رات اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور رات راتاں چو آلہ، قرآن دا رمضان دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن تے رمضان نبی علیہ السلام رمضان المبارک دے اندر اجود الناس خیر، لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ نیکی اور خیر دی طرف آؤندے، سب تو زیادہ نیکی اور خیر دے کم کر دے، اور نبی علیہ السلام رمضان المبارک دے اندر کثرت نال قرآن دی تلاوت کریا کر دے، بلکہ رمضان دے اندر جبریل آندے، نبی علیہ السلام جبریل دے نال قرآن دا دور کریا کر دے۔ حافظ کاری سمجھ دے نے کہ دور کس نو کیا جاندہ ہے کہ آپ جبریل نو قرآن سنان دے تے جبریل کولو آپ قرآن سنیا کر دے۔ اس تو رمضان دے اندر خاص طور تے کوشش کریا کرو قرآن دی تلاوت کثرت نال کرن دی، اور قرآن دی تلاوت کثرت نال سنن دی۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، ایک قرآن او عظیم کتاب ہے جدے بارے اللہ رب العالمین اعلان کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان
قرآن فرمایا کہ رمضان دا مہینہ او مہینہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نو نازل فرمایا اور اے قرآن نو اللہ نے نازل فرمایا لوگاں دے واسطے ہدایت دا سرچشمہ بنا کے نازل فرمایا اور فرمایا اے قرآن او عظیم کتاب ہے جڑی کتاب والفرقان حق تے باطل دا فرق کرنے والی کتاب ہے اللہ جی رمضان دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے دس دیتا کہ اسا رمضان دی کس رات دے اندر قرآن نو نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام یا حتی مطلع الفجر میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین دی رحمت دے نال قرآن دا رمضان دا مہینہ تے قرآن دا عنوان ہے قرآن دی بارش پا دے مانگا اگر پھر بھی تیرے دل دی کوئی اندیر نگری باقی رہ جائے تے تیری قسمت تے مقدر دا سودا آدھر آتے انر رب دا قرآن سن دے جانا اور اپنے دل و دماغ نو قرآن دے نور نال منور کر کے لے جانا اے رب العالمین نے قرآن نو نازل فرمایا رمضان دے مہینے دے اندر اے قرآن نازل ہویا اور لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل ہویا اور اللہ رب العالمین نے اس رات نو کنیا عظمتاں تے کنیا شاناں عطا فرما دتیاں نے اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر دے رات او رات جڑی ہزار مہینیاں دے نالوں بہتر رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ اس رات دے اندر اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے اور اے رات ساری رات سلام 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 اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ساری دی ساری رات سلامتی والی ہے اے جڑیاں گلاں بنیاں نے نا کہ ایک لمحہ ہوندا ہے انج دا معاملہ ہو جاندا ہے اے معاملہ ہو جاندا ہے اے گلاں دے طرف دھیان نہ کریا کرو رب دے قرآن تو شریعت نو سمجھن دی کوشش کریا کر رب دا قرآن کہہ رہا ساری دی ساری رات اللہ تے برکت والی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر حتی کہ فجر طلوع ہون تک اور رات جیڑی ہے اللہ رب العالمین نے سلامتی والی بنا دیتی ہے اور آؤنا کیسا قرآن تے کیسا رمضان دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے ذرا غور کرنا رمضان دی بات آئی روزیاں دی بات آئی تے اللہ رب العالمین فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک فرماندے نے اساں روزیاں نو تواڈے تے فرض کیتا ہے تاکہ تواڈے اندر تقوی آ جائے تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جدوں قرآن دی بات آئی اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ
اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، اے متقی لوگاں دے واسطے ہدایت ہے، اے پرہیزگار لوگاں دے واسطے ہدایت ہے۔ اب اگلا رمضان دا مہینہ او دے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیتے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ قرآن دا سبق ایوے کہ جے قرآن متقی لوگاں دے واسطے ہدایت دا سبق ہے، ہدایت دا درس ہے۔ اور میرے اس مجلس دے اندر بھائی مشتاق صاحب آئے نے، دعا فرماؤ اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ ادھروں بھائی نے انہوں دا پچھلے دنوں دل دا مسئلہ بنیا ہے، سٹارٹ پہ نے دعا فرماؤ اللہ انہوں نے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہم اشفی شفاء کاملا عاجلہ۔ اور اسی طرح ساڈے بھائی وسیم گجر صاحب، ماسٹر محمد اکرم گجر صاحب، انہوں دے بیٹے وہ ہاسپٹل دے اندر داخل نے، دعا فرماؤ اللہ پاک اپنے اس بندے نے بھی شفا عطا فرمائے، آمین کہہ دے۔ کوئی پتہ نہیں تہاڈی آمین انہاں واسطے فائدہ مند بن جائے تے اللہ انہاں دے اوتے اپنی رحمت فرما دے، اور انشاءاللہ اللہ تانوں بھی دعا دا اجر عطا فرمان گے۔ اور ذرا قرآن سننا، قرآن دا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، روزے بنائے، روزے فرض کیتے متقی بن جاؤ۔ قرآن نو اللہ نے نازل فرمایا کہ متقی لوگاں دے واسطے ہدایت دا ذریعہ تے رستہ بن جائے، اور اس نو نازل کرنے والے ذات کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، اس نو نازل کرنے والی ذات بابرکت ذات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن نو کیسا نازل فرمایا، کیسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو اس قرآن نو نازل اسا کیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن نو نازل کرنے والے بھی اسیاں، اس دیاں حفاظتاں کرنے والے بھی اسیاں۔ دنیا کائنات دے لوگ مل جان اور اس قرآن نو مٹان دی کوشش کرن، آپ مٹ جان گے۔ قرآن انشاءاللہ چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا، اور قرآن دی گستاخی کرنے والے تباہ و برباد ہو جان گے، جہنم دا بالن بن جان گے۔ اور قرآن انشاءاللہ لوگا واسطے ہدایت دا جیڑا سبب بندا رہے گا۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے۔ اور اللہ دی قسم اے قرآن کیسی عظیم کتاب ہے، مشرق تو لے کے مغرب دے آخری کونے تک کسے جگہ تو ایک قرآن پاک دا نسخہ مشرق دے آخری کونے تو لے لو، دوسرا قرآن پاک دا نسخہ مغرب دے آخری کونے تو لے لو، اللہ دے فضل حرف کی کسے زیر زبر دا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی عظیم ایسی حفاظت فرمائی اور کیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اللہ جی حفاظت دا ذمہ لے ہے، اللہ جی یہ مٹتے نہیں سکدا کہ اے دے اندر کوئی شک دی گنجائش، اے دے اندر کوئی رد و بدل دی گنجائش۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا 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 نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین ھدی للمتقین۔ اللہ پاک فرماندے نے اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، اے دے اندر شک کوئی نہیں، اے دے لفظاں دے اندر شک نہیں ہو سکدا، اے دے حرفاں دے اندر شک نہیں ہو سکدا، اے دے زیر زبر کیا کسے نقطے دے تے بھی شک نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی عظیم کتاب نازل فرمائے، کفار نے اعتراض کیتا، او جدو قرآن دے اگے انہاں دے کولو کوئی گل
نہ بن سکی، قرآن نے انہوں دی ایک ایک اعتراضات دا جواب دے دیتا، دند انہوں دے کھٹے ہو گئے، نبی علیہ السلام دے سامنے انہوں دیاں ساریاں دلیلہ رد ہو گئی، کوئی انہوں دے کولو جواب نہ رہ گیا، تے کہن لگ پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے کولے قرآن بنا لیندہ ہے، اپنے کولو گلاں باتاں بنا کے سانو آ کے آندہ اے اللہ دی طرف میرے تے کتاب نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہاں کوئی قرآن نہیں نازل ہوندہ، کوئی ایدے تے کتاب نازل نہیں ہوندی، اللہ رب العالمین نے چیلنج فرما دیتا، اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، اے جیڑے بدبخت آندے نے قرآن نازل نہیں ہوندہ، محمد اپنی طرفوں آپ ہی کر لیندہ ہے، اللہ فرمان دینے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں کہہ دیو کہ لوگو تسی آندے ہو محمد نعوذ باللہ اپنے کولے گلاں باتاں کر لیندے ہیں، اپنی طرف ہی گلاں بنا کے تے آ کے کہہ دیندے ہیں اے میرے تے اللہ دی طرف کتاب نازل ہوئی ہے، میرے نبی انہوں فرما دیو تسی سارے دے سارے جمع ہو جاؤ، انسان سارے اکٹھے ہو کے تے نال جنہاں نو بھی اپنے نال ملا لو، جنوں ان سے مل کے اس کتاب جیسے بمثل ھذا القرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں نو کہہ دیو کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن ہی لے کے آ جاؤ، جاؤ سارے جمع ہو جاؤ، انسان مل جاؤ، جن مل جاؤ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آ جاؤ، تسی آندے ہو نا اے محمد نے بنایا ہے، عربی دانو تسی بھی اپنے آپنو عربی کہہ لو آندے ہو، سارے جمع ہو جاؤ، عربی جمع ہو جاؤ، اجمی جمع ہو جاؤ، یورپ والے جمع ہو جاؤ، مشرق والے جمع ہو جاؤ، شمال تے جنوب والے جمع ہو جاؤ، اپنے نال جنہاں نو جمع کر لو، پھر اس قرآن جیسا کوئی قرآن ہی لے کے آؤ، پھر جدو دند کھٹے ہو گئے قرآن نہ لے آ سکے، اللہ رب العالمین نے ایک اور چیلنج کر دیتا، اللہ فرمان دینے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ پاک نے چیلنج انہوں فرما دیتا ہے وہ تُسے قرآن تے نہیں لے آ سکے، جاؤ ایدی ایک صورت جیسی ایک صورت ہی لے وہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تسی اس بات دے اندر شک دے اندر ہو کہ جو اساں اپنے بندے محمد تے نازل فرمایا تے جاؤ اس دی ایک صورت جیسی صورت ہی لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ آپ بھی سارے جمع ہو جاؤ، اپنے حمیتیاں نو بھی بلا لو، یہودیاں نو بلا لو، عیسائیاں نو بلا لو، سارے اپنے مشرک بھی جمع کر لو، اللہ پاک فرماندے نے اس دے ایک صورت جیسی صورت ہی لے کے آ جاؤ، ایک صورت جیسی صورت لے کے آ جاؤ، صورت کنی کو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک
الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خدا دی قسم رب نے ویکھو کیسے کافی ردیف ملا دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کافی ردیف کنوں کیا جاتا ہے؟ اکثر شاعر اپنے شعر انہاں دے اندر کافی ردیف دا استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن نو جن نے سنیا نا وہ کہتے مجبور ہو گیا کہ اے قرآن کسے شاعر دا کلام نہیں تے کسے انسان دا بھی کلام۔ کافی ردیف بھی مل رہے ہیں۔ دیکھو قرآن دا کتنا پیارا اسلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت۔ خدا دی قسم قرآن نو پڑھیے سرور آ جاتا ہے، دل نو سکون مل جاتا ہے، بہار آ جاتی ہے۔ ہن اللہ نے چیلنج کر دیتا ہے کہ جاؤ ایدی صورت جیسی کوئی صورت ہی لے، نہ لگے چیلنج ہور کر دیتا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سبحان اللہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وہ لوگوں تسی پہلو میں کر نہیں سکے، ساڑھے پہلے بھی جڑے چیلنج نے انہوں میں تسی قبول کر سکے، پہلو میں تسی نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا تے ہرگز تسی پھر بھی نہیں کر سکو گے۔ اگے ان اللہ رب العالمین نے فرما دیتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ او لوگوں قرآن دے اتے شک کرنے والوں، قرآن دے بارے اپنی رائے دین والوں، قرآن دے اگے اپنی جڑی عقل بیان اپنی عقل پیش کرنے والوں، اللہ پاک فرماندے نے ڈر جاؤ، اگ دے کولو ڈر جاؤ جڑی اللہ نے نافرمان کافراں واسطے تیار کیتی ہے۔ آؤ میرے برادر قرآن دی بات ہو رہی ہے، قرآن دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نو کنیا عظمتہ کنیا شانہ عطا فرما دیتیاں نے۔ ان اے قرآن پاک سورہ یونس اللہ رب العالمین قرآن دی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمان دے نے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا یا ایوہ الناس، اے دنیا کائنات دے لوگو، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ پاک فرماندے نے تو تک ایک تواڈے کول رب دی موعظہ نصیحت آئی ہے۔ موعظہ نصابی عربی دا لفظ ہے، لیکن رب نے اتنے نصیحت دا لفظ نہیں بولے، موعظہ دا لفظ بولے ہے۔ حضرت قاری صاحب تشریف فرما نے پوچھ سکتے ہو موعظہ ایسی نصیحت نو کیا جاندا ہے جیڑی دل تک اثر کرے تے دل دے اندر اپنی جگہ بنا لوے، سبحان دل تک اثر کرے تے دل دے اتے اپنی جگہ بھی اپنے نقش چھڑ دے وے۔
تے خدا دی قسم قرآن کیسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ انفال سن لو، ہائے ہائے قرآن موعظہ کہ ایسی نصیحت ہے جڑی دل تے اثر کر دے۔ اور سونے سجنوں، اگر میرے تے تواڈے تے قرآن اثر نہیں کر رہا تے پھر سوچنا پے گا سانو قرآن نال محبت کنی کوئے، اساں اے دے نال پیار کنا کو کیتا ہے۔ قرآن نے تے کھول کھول کے اپنی ہر گل دی وضاحت بیان کر دیتی ہے۔ سورہ انفال نکل آئی ہے، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا کہ مومن جدو اس قرآن دا مومنہ دے سامنے ذکر کیتا جاندہ ہے، مومن جدو اس قرآن نو پڑھ دینے واجلت قلوبہم، انہاں دے دل خوشی نال جھوم اٹھ دینے، انہاں دے دلاں دے اتے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، انہاں دے دل خوشی خوشی باغ باغ ہو جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کیتی جاندی ہے، انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان دے اندر قوت پیدا ہو جاندی ہے، انہاں دے ایمان دے اندر حرارت پیدا ہو جاندی ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو جاندا ہے۔ پر سونیو اے ہوئے گا اودو جدو اسی رب دا قرآن دل لگا کے سناں گے اور پورے اپنا وجد دے نال رب دے قرآن دی طرف دھیان دواں گے۔ جدو رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہوئے ساڈا دھیان گھڑیاں وال ہوئے، ٹائماں وال ہوئے، پھر جناب اثر بھی تے اوویں دا ہی ہونا ہے۔ آؤ دھیان نال سنتے جاؤ رب العالمین دا قرآن اعلان کی کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَشِفَاءٌ، قرآن جیڑا شفا بھی ہے، قرآن دلان دی شفا ہے، قرآن دلان دے زنگ اتارن والا ہے، قرآن دلان نو صاف تے پاک کرن والا ہے۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جیڑا قرآن ہے اے دلان نو پاک کر دیندا ہے، دلان نو صاف کر دیندا ہے۔ قادے تو صاف کردا ہے، حسد تو پاک کر دیندا ہے، اے قرآن قدورتاں تو پاک کر دیندا ہے، اے قرآن سینے نو لڑائیاں جھگڑیاں تو پاک کر دیندا ہے، اے قرآن جیڑا پاک تے صاف کر دیندا ہے۔ اے بیبیو بہنو قرآن دی کثرت نال تلاوت کریا کرو تے سنیا کرو، اللہ کرے کہ ساڈے سینے ایک دوسرے واسطے پاک تے صاف ہو جان۔ اللہ پاک فرماندے نے وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اے قرآن لوگاں دے واسطے ہدایت بھی ہے تے رحمت بھی ہے، لوگاں واسطے ہدایت بھی ہے تے بولو رحمت۔ اللہ اللہ، رمضان دا مہینہ ہے تے قرآن والا مہینہ ہے۔ قرآن نو کثرت نال پڑھو، خدا دی قسمیں ہون تے رب نے موسم بہار نیکیاں دا دے دیتا سانو، پھر بھی اسی پیچھے رہ جائیے تے ساڈی قسمت تے مقدر۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اور فرمایا لوگو الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ فرمایا ایک حرف پڑھیں گے کنیاں نیکیاں؟ عام دنوں دی یہ گل رمضان دے اندر نہیں،
رمضان دے اندر 700 ایک گھر پڑھیں گے کنی نیکی ملے گی 700 کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نیکیاں دا ریٹ بدا دیندے نے ریٹ یار کوئی سادہ لفظ دس دیو بعد کوئی ہو رہی نا گل بن جی اللہ پاک اتنا دی ایوریج بتا دیں نے ایک نیکی کریے تے 700 دا ثواب ملتا ہے ایک گھر پڑھے ہم اللہ 700 انشاءاللہ اجر عطا فرمائے پڑھ لو قرآن ایک ایک حرف 10 نیکیاں نہیں مل دیاں ہندیاں نی سائیاں دور جو نے دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی کھول کے کن سن لے میری پیانانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اور قسم اللہ دی ویکھیا جائے نا تے عورتاں دا جذبہ مرداں نالوں زیادہ جی رمضان ہے نا تراویحاں نے قرآن دی کثرت پڑھی جاندی ہے پہلے دن کنیاں صفاں دوسرے دن پھر اینڈ دے جنیاں پہلے دن صفاں سن انہیں بندے رہ جاندے تے بیویاں اللہ دے فضل نال ہاں جی انہاں دی تعداد اپنی جگہ تے برقرار دعا فرماؤ اللہ سننا قبول فرمائے کھول کے کن سن تو میری پیانانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس دنیا جہان اتے بیٹھنے رہنا نہیں موت شاید اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی تے نوجوانہ تیرے جیسوں نے کئی اس جگ تے آئے نی آن کے اونا ایتھے عیش منائے نی موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی قبراں وچ پیاں کسے چات نہ پائی ویکھ لے نوجوانہ کیڑی دنیا دے پیچھے لگ کے قرآن دے کولو دور ہو گیا کیڑی دنیا دے پیچھے لگ کے قرآن دے کولو منگو موڑ لے آئے تیرے جیسے بڑے بڑے حسین و جمیل انہوں دو کفناں دے اندر 2-3 بنداں دے اندر بند کر کے قبر دے اندر لٹا کے اتے مٹی پا دیتی گئی ان کوئی نہیں ہوتے ویکھدا کہ چودھری صاحب پیانے حاجی صاحب پیانے مولوی صاحب پیانے نمازی صاحب پیانے اندر تیرے جے کئی سونے اس دنیا تے آئے نی آن کے اونا ایتھے عیش منائے نی موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی قبراں وچ پیاں کسے چات نہ پائی ویکھ لے رب العالمین دا قرآن اے عظمتاں والا قرآن شاناں والا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو نفسا نفس دا عالم ہوئے گا کیسا دن ہوئے گا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا
گا تے اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا. اللہ اپنے کچھ نصیب لوگوں نو سایہ عطا فرمان گے. اور میرے بھائیو او نفسا نفسی دا عالم جدو ہر کوئی دوسرے تو پج رہا ہوئے گا, نبی پاک فرمان دے نے روزہ تے قرآن آؤن گے, اللہ دے اگے بندے دی سفارش کرن گے. روزہ بھی سفارش کرے گا تے قرآن بھی کدی جڑا قرآن پڑھے گا. اے نہیں ٹی وی بڑا سونا سجا کے LCD لوا دیتی ہے, قرآن گلاف دے اندر لویٹ کے رکھ دیتا ہے, موبائل جیب جو روزانہ 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کٹ ہے الماری دے وچوں قرآن انہیں دیہڑی چ ایک واری بھی نہیں پڑھے. نبی پاک فرمان دے نے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اس حدیث دا پہلا حصہ سن چکے ہو کہ روزہ سفارش کرے گا. اور آئیے اج دے عنوان دے مطابق قرآن میں سفارش کرے گا. اور اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے بڑی خوبصورت شکل دے اندر آئے گا تے رب دے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. انہوں پڑھن جڑا انہوں پڑھدا رہا او دے متعلق اپنے رب دے اگے سفارش کر رہا ہوئے گا. تے ویکھن والے ویکھن گے تے آکھن گے کی کہ کون ہے جڑا کہ بڑا رب دے نال راضیاں گلاں پیا کردا ہے, اے دے اوتے کوئی بھی فکر و غم نہیں. ویکھو نی سہیو ویکھو اے ایک عربی جوان جی, ویکھو جی ویکھو ایک عربی جوان جی, ہس گلاں کردا نال رحمان جی, نالے پہ دسے اپنا پتہ نشان جی. کن لا سنیے ویکھیے اے کیڑا ماہیا, کن لا سنیے ویکھیے اے کیڑا ماہیا, آنکھ دا رب تائیں اے پاک کلام جی, تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی. آنکھ دا قرآن آنکھ دا اے رب تائیں اے پاک کلام جی, تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی. ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی, پھیلی دو جگ اندر جس دی روشنائی میں حاضر دربار ہویا. اے اپنی گلاں کر کے نا ہن رب نو آکھن لگ گیا میں حاضر دربار ہویا, میں حاضر دربار ہویا. ارزاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو, جنہ پلایا نیند سکھ دی سون نو, عمر تمامی میرے نال لنگائی. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ پاک فرماندے نے رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جس دے اندر اساں نے قرآن نو نازل فرمایا ہے, لوگاں دے واسطے ہدایت دا رستہ ہے, اور کفر و شرک اور اسلام باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.